आज बसंत पंचमी सरस्वती আমাদের সবার মন বলছে জয় জয় দেবী চরাচর সারে কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তুতে। এই শুভ দিনে বেলুর মঠের পুণ্যভূমিতে স্বামী নির্বাণানন্দ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট আয়োজিত আজকের শারদ বক্তৃতাতে আমরা সরস্বতী রূপে শ্রী শ্রী মা শারদাকে স্মরণ মনন করব। আজকের শারদ বক্তৃতায় উপস্থিত সকল সন্ন্যাসীবৃন্দ, মাতাচিগণ এবং সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে সুস্বাগতম। এখন বৈদিক মন্ত্রপাঠ করবেন স্বামী প্রজ্ঞাত্মানন্দজি এবং স্বামী ইষ্ট সেবানন্দজি মহারাজ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। यच्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समीन्द्रो मेधया स्पृणोतु। अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा। कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः। श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। मेधा देवी जुषमाणा न आगात् विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना। त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्ता बृहत्पदेम विदधे सुवीराः। त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवी त्वया ब्रह्मा गतः श्रीरुतत्वया। त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानोजुषस्वद्रविणो न मेधे। मेधां महीन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती। मेधां मे अश्विनामुभावा धत्तां पुष्करस्रजा। अप्सरासु चया मेधा गन्धर्वेषु चयन्मनः। दैवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधा सुरभिर्जुषतात् स्वाहा। आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या। ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधा सुप्रतीकानुषन्ताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृत
अमृतंगमय ओम शांति 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 हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।